Malang embroid kay Shein. 65 pa code embroid dito 65 na lang. 6 yen. Tali, yan. Sige, Madam Yen. Busan mo to, Madam Yen. Madam yan. Sasale na yung mga pants din, oh. Size medium. Ito dasi ulit to, papaf. 75 pa, mine purple. Mine purple. Ay, Madam. Madam Yen, may ganito siya sa dulo. Carry lang ba? Carry lang yan. Carry lang ba sa'yo? Sale na yan, sir. 10 years old, mga madam. 110. Code ako nito 10. Code 10. 110, code 10. Uy, ang ganda nito. Bodycon. Bodycon na